हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माई चैनल मीताज डायरी। राजस्थान ब्लॉगেर द्वितीय दिनेर सेकेंड ब्लग शुरू करते चललाम। এখন আমরা আজমের শরীফ থেকে যাচ্ছি পুষ্কর লেকের দিকে। 14 কিলোমিটার ডিস্টেন্স এখানটা। পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর একটা জায়গা। এই পুরো পাহাড়ের রেঞ্জটা কিন্তু আরাভালি রেঞ্জ। আর রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি এখানে পুষ্কর, সোজা নাগর, বুড়া পুষ্কর আর মেরতা সবই সোজা। রাজস্থান যে এত সুন্দর আমি কল্পনা করতে পারিনি। তো যাই হোক, অনেক জায়গায় কিন্তু আমি রানা প্রতাপের এরকম মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। একটা মেমোরিয়াল মতন করা রয়েছে এখানেও, আর একটা ছোট্ট পার্ক, বেশ সুন্দর। তো আমরা এখন এগিয়ে যাচ্ছি, এখানে আর দাঁড়ালাম না, কারণ পুষ্কর লেকে কিন্তু আমাদের অনেকটাই সময় লাগবে বুঝতে পারছি। লেকে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তারপরে সারা বিশ্বে একমাত্র ব্রহ্মা মন্দির এই পুষ্করেই রয়েছে, তো সেটাও দেখব। তার জন্য দেখতে থাকুন আমার এই ব্লগটা। এই ডান পাশে একটা হনুমান মন্দির, আর কি সুন্দরই না লাগছে, দুধারে পাহাড়, মাঝখানে রাস্তা। রাজস্থানের যে এই রূপ আমি দেখবো আমি ভাবতেই পারিনি। সবসময় জানি রাজস্থান মানে মরুভূমি, তবে মরুভূমির কিন্তু এখনো আমরা দর্শন পেলাম না। তবে রাস্তাটা আমি একটু শেয়ার করে রাখছি, কারণ আমার রাস্তাটা ভীষণ সুন্দর লাগছে। কখনো পাহাড়ের মধ্যে, কখনো প্লেন, কখনো পাহাড়ের ভেতরে টানেল দিয়ে ঢুকে যাচ্ছি। খুব সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। নিচের ভ্যালিটাও কি সুন্দরই না লাগছে, আর রাস্তাটাও কি সুন্দর ইউটার্ন, বেশ ভালো লাগছে কিন্তু আমার। তো 14 কিলোমিটার দেখতে দেখতে চলে আসবো পুষ্কর লেকে। চলে এসেছি পুষ্কর মন্দিরে। তো এখন দুপুরবেলা ফাঁকাই আছে। আচ্ছা, আমরা পুষ্কর মন্দির যাব, তো একটা গাইড নিয়ে নিয়েছি। ওনার থেকে ডিটেলসগুলো জেনে জেনে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে থাকবো। मंदिर जो है ना पूरे विश्व का ओनली फॉर एक ही है, लेकिन सर जी इस मंदिर को भी ब्रह्मा की फर्स्ट वाइफ मतलब सावित्री माता जी का शराप रहता है। तो सर जी अपने हाथों से मंदिर में मनोकामना और फूल, प्रसाद, पूजा अर्चना, दान दक्षिणा भी नहीं होता सर। तो सर जी मेन जो अस्तित्व जो है ना मंदिर में नहीं है सर, मतलब मेन अस्तित्व, असली जो रूप है वो ब्रह्मा जी के जल में है सर। তা আমরা যে গাইডকে নিয়েছি ওনার একটু পরিষ্কার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে, আমরাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তো যাই হোক, ওখানে লেকে গিয়ে আবার আরেকজন গাইড বা পণ্ডিতজির সাথে পুরো ডিটেলসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তারই মাঝে বলে রাখি, পুষ্করের মার্কেট কিন্তু ভীষণই সুন্দর। রাজস্থানে যারাই ঘুরতে আসে পুষ্কর মার্কেট থেকে অবশ্যই মার্কেটিং করেন। আর যারা আপনারা রাজস্থান ঘুরতে আসবেন তাদেরকেও সাজেস্ট করবো এই মার্কেটটা ঘুরে একবার দেখে নিতে। পুষ্কর মার্কেটের একটা ব্লগও আমি শেয়ার করব, তো সেটাতে কিছুটা ডিটেলস আশা করি আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানকার ফেমাস স্ট্রিট ফুড সেগুলো টেস্ট করব, তবে আগে পুষ্কর লেকটা একটু ঘুরে আসি। এই চলে এসেছি পুষ্কর লেকে। আচ্ছা, এখানে বলছে 52টা ঘাট আছে, সব রাজাদেরই 52টা ঘাট। আর এই পুষ্কর লেকের জলটাই স্বয়ং নারায়ণের রূপ। তো এই জলেরই কিন্তু খুব পুজো করা হয়, আর এখানে বলে যে যে কোনো মানত করা হয় সেটা কিন্তু পুরো হয়। এখানে এক পণ্ডিতজির সাথে আলাপ হলো, উনি আমাদেরকে অনেক কিছু জানালেন পুষ্করের ব্যাপারে, তো ওনার থেকে আমরা একটু জেনে নেব।
मेरा नाम श्री प्रकाश पारेशर है, मैं पुष्कर से पंडित जी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9461625621। हाँ जी नमस्ते सर, आपको मैं पुष्कर का माहिती बताने जा रहा हूँ। पुष्कर कैसे बना, क्यों बना, भगवान ब्रह्मा का संसार में एक मंदिर क्यों है, एकमात्र मंदिर होते हुए क्यों भगवान ब्रह्मा का मूर्ति हमारे घर में नहीं रखा जाता और मंदिर मूर्ति श्रापित क्यों है। आप लोग जिसके लिए आए हैं पुष्कर, आप लोग कहते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर जी का इधर ना कोई मंदिर है ना कोई मूर्ति है। ये पुष्कर नाम इसी पवित्र सरोवर का है और सरोवर के पीछे पूरे नगर का नाम पुष्कर गिरा है। अपने हिंदू धर्म में 3 बड़े देवी देवता माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी का धाम बोधगया बिहार में है, शिव का धाम काशी के अंदर बना। जगत पिता ब्रह्मा ने अपना धाम बनाने के लिए विष्णु भगवान से कहा, तब विष्णु भगवान ने अपनी नाभि में से कमल का फूल तोड़कर भगवान ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि आप इसे जहाँ फेंकेंगे मृत्यु लोक में ये जिस जगह जाकर गिरेगा वहीं आपका मंदिर मूर्ति धाम बनेगा। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से ब्रह्मलोक से कमल का फूल गिराया, जो ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा लगाते हुए इधर में बीचों बीच आकर गिरा। कमल के फूल के गिरने से गति इतना तेज था कि सप्त पाताल छेदन हुआ। पाताल में से इस जल का उत्पत्ति हुआ, नाम रखा गया पुष्कर। इस जल का शुद्धिकरण करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ करने का निर्णय लिया और यज्ञ का मुहूर्त निकाला कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा। 5 डेज का मुहूर्त दिवाली के 10 दिन बाद में हर साल आता है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पुष्कर मेला लगता है। भगवान ब्रह्मा यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं। देवी देवता इस जल के चारों ओर आकर विराजमान होते हैं। तब भगवान ब्रह्मा अपनी पत्नी सावित्री माता को यज्ञ में बुलाते हैं। सावित्री माता को जब यज्ञ में आने में देरी होता है तो भगवान ब्रह्मा बीते रहे शेष महीने में, शेष मंथ के अंदर यहाँ बैठ के भगवान ब्रह्मा यज्ञ पूर्ण करने के लिए अपना दूसरा विवाह रचा लेते हैं गायत्री माता से। गायत्री माता से दूसरा रचा के विवाह इधर में यज्ञ करते हैं और आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा। ये आहुति ब्रह्मांड में गूंजते हुए सावित्री माता के कानों में गिरती है। माता आकर देखती है कि भगवान ब्रह्मा प्राय स्त्री से विवाह करके यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा देख उनको क्रोध आता है और ब्रह्मा जी को 2 श्राप देते हैं। पहला श्राप, संसार में केवल आपका एक ही मंदिर मूर्ति होगा। दूसरा श्राप, कभी मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना फैमिली पसंद नहीं करेगा। इसलिए यात्री लोग यहाँ 2 कार्य से आता है। पहला हैप्पीली घूमने के लिए, जैसे आप सब लोग हैप्पीली घूमने आते हो, 20 रुपीज़ का यहाँ प्रसाद मिलता है, ब्रह्मा जी का ब्रह्म प्रसाद चढ़ाया जाता है। এই এখানে এসে আমরা পুজো দিচ্ছি। সাবিত্রী মাতা ঘাট, এটা 20 টাকা করে পুজোর প্রসাদটা। फैमिली से बैठने का, ओके, फैमिली साथ यहाँ बैठेंगे, फैमिली से बैठने का, बैठ के प्रसाद अच्छा, चढ़ेगा ना। अच्छा, बैठ के प्रसाद चढ़ेगा, यहाँ बैठो। পুজো দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে এখানে ফ্যামিলি ওয়াইজ বসতে হবে। তো আমরা এখানে একটা আমাদের নিজেদের ফ্যামিলির জন্য পুজো দিচ্ছি আর একটা বাড়ির বড়দের জন্য। लाओ मेरे को दे दो, ये भी मेरे को दे दो। ये क्या लगते हैं आपके? ये बेटे हैं, पति है। ये पुत्र है? हाँ, पुत्र और पति। आपके पति है? हाँ। इसको नीचे चढ़ाइए, ये वाला उंगली यहाँ लगाइए, हाथ जोड़िए गुरु महाराज, बोलिए ओम। সারা বিশ্বে একমাত্র ব্রহ্মার মন্দির, সেটা এখন দর্শন করতে যাচ্ছি। আগে আমরা পুষ্কর লেকের দর্শন করে নিয়েছি। আমার চারিধার দিয়ে হনুমান দৌড়ে বেড়াচ্ছে। যাই হোক, পুষ্কর লেকটায় আমরা আগে পুজো দিয়ে নিয়েছি, এবারে যাচ্ছি ব্রহ্মদেবের মন্দিরে। পুষ্কর লেকে এখানে তো প্রচুর দোকান, আর একটা এখানকার ফেমাস খাবার সেটা হচ্ছে রাবড়ি লস্যি। তো সেইটা আমরা একটা বানাতে বললাম, টেস্ট করব বলে। তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। 80 টাকা গ্লাস বললো। এই যে চলে এসেছে রাবড়ি লস্যি, ওপর দিয়ে রাবড়ি দিয়েছে আর লস্যি আছে, রাবড়ি মালাই গুলকান আর এমনি শরবত আছে। তো এটা খেয়ে দেখি কি জিনিস। এটা দই, এটা রাবড়িটা,
ये दुकान है এইটা কি গুড়ের মতন? थोड़ा सा लोकल काम नहीं करते। আচ্ছা এইটা গুলকান, আমি গুড় গুড় ভাবছিলাম, তবে একটা ফ্লেভার আছে। चाय लस्सी वाला हो मेरे पास, बढ़िया पिलाएं दीदी। लस्सी चाय कॉफी এটা কিন্তু মাস্ট ট্রাই, এই দোকান থেকে দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে রাজস্থানি স্পেশাল लस्सी লাচ্ছি এন্ড पीना चाय সুইটস। पीना। এটা কিন্তু দারুণ বানিয়েছে, একবার এসে এটা ট্রাই করে যাবেন। এই সাবিত্রী ঘাটে এসেছি, এখানে কিন্তু আমরা পেঁয়াজ কচুরি ট্রাই করব। তাই এটাকে রেডি করছে, प्याज कचौरी, दाल कचौरी, ওটাকে ভেঙে, रबड़ी मालपुआ। এটা আবার মুগ ডাল, আর ওদিকে রাবড়ি মালপোয়া আছে, মানে মালপোয়া এর মধ্যে রাবড়ি দিয়ে দেবে, আর কচুরিটা রেডি করবে। এটা সাবিত্রী ঘাটের একদম সাথেই দোকানটা, আপনি দোকান মুখিয়া জি লেখা। হ্যাঁ, এই যে বানিয়ে দিচ্ছে, পুরোটা ভাঙলো। রাজস্থানে কিন্তু ফেমাস শুনেছি পেঁয়াজ কচুরি, এবার খেতে কেমন হয় জানি না। ওখানে ডাল দিল, সাথে দুটো চাটনি দিচ্ছে। এই টেস্ট করে দেখছি। বাবা, বহু গরম হয়ে গেছে তো। খেতে কিন্তু খারাপ না, তবে পেঁয়াজের ব্যাপারটা বুঝলাম না, ভালো লাগবে। খেয়ে দেখো। এইটাই হচ্ছে রাবড়ি মালপোয়া, সরু সরু করে, মানে রাবড়ি দিয়েই বলছে তৈরি করা। আমি ভেবেছিলাম ওপর দিয়ে হয়তো রাবড়ি দেবে, বললো না এটাই হচ্ছে রাবড়ি মালপোয়া। তো খেয়ে দেখি, হাত দিয়ে খেতে হবে, কাটতে পারছি না এই দিয়ে। 2 পিস আছে এখানে, দাম 50 টাকা। মানে আমাদের ওখানকার সর ভাজা কিন্তু দি বেস্ট টেস্ট, মানে এত ভালো লাগছে, গন্ধটাও খুব ভালো এসছে। এই মালপোয়া খেতে খেতে কিন্তু হঠাৎ করে কোনো প্রসেশনের শব্দ পাচ্ছি, তো যাই একটু দেখে আসি। এক বিশাল প্রসেশন বেরিয়েছে, তো এই প্রসেশনটা কিন্তু প্রথমবার এখানে রাজস্থানে হচ্ছে। এটা শেয়ার করব আপনাদের সাথে নেক্সট ব্লগে। এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, টাটা।